हेलो हाय नमस्कार। तो वेलकम टू माय चैनल। केमती अच्छे आपण मैंने तो बहुत ही भल अच्छे आशा कर बहुत भल थे। तो आज बहुत ही जोर वर्षा होता तो रेनी डे रे तो किसी स्पेशल आइटम तो समस्त हो तो मुझे किसी स्पेशल आइटम आज करुँची सेमती किसी बेसी खास नुह किंतु समस्त हुए स्पेशल आइटम टी चलतु मुझे स्पेशल आइटम आज देखी वर्षा पागरे खाया को बहुत ही टेस्टी लगे। चलते देखिए लवली कौन कर लवली बहुत ही दुष्ट हो जेजेबापा जेजेमा सागर खेल कर चलते मुझे देखेबी। झांकुड़ी दे बापा झांकी दियो खाली गरम छाड़ी गरम कई बड़े छाड़ी देख देख फोटो उठाई देख देखंतु लवली केते खेल व्यस्त अच्छी पूरा चेयर को धरिकी केमती गाड़ी करिकी खेलुची। एबे संध्या हो गलानी संध्या 5:30 हो गलानी। वर्षा देखंतु केते प्रबल वर्षा होची। लवली रो खेल चलची समस्त सागरे मस्ती करची से सासू बड़ माँ सब बस चगला है। बहुत ही जोर वर्षा होची बाहर को तो कड़े जाई पारुनी। मन देखिए तो लवली केमती दुष्ट होची बहुत ही दुष्ट होगा से। तो चलतु आज मु बनैबी पकुड़ी। तो वर्षा दिन में पकुड़ी मजा बहुत ही अलग। चलतु मुझे पकुड़ी बनैबी। तो माँ बापा मु बस पकुड़ी खाइबू। आज बहुत ही वर्षा होची आ चाह तो आम पी सारूनी कारण पकुड़ी सागर चाहटा बहुत ही टेस्ट लगे। आम सॉस रे चले देबू। तो पकुड़ी बर्तमान करी चलो देखेबी पकुड़ी पे कौन सब नौची। देखो बापा भृषंग पत्र आनिकी धोईकी दे पकुड़ी हम बोली आम बाड़ी भृषंग पत्र। देखो पकुड़ी पे आलू पियाज भृषंग पत्र कंचा लंका अदा छेचा ये पड़ो। तो बर्तमान आपको नहीं आज पकुड़ी बनवा। मुझे सब काटुची आलू पियाज सब छोट छोट कर काटी दूची काटिक रेडी कर रखी आलू पियाज कंचा लंका अदा छेचा भी पकई सब काटिक रेडी कर रखी। बेसन अच्छी आम बर्तमान बेसन
କଟା ହେଇଥିବାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବେସନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପକେଇଦେବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, କମ୍ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇକି ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଉଛି। ତେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବ ପକୁଡ଼ି ସେତେ ଭଲ ଛଣା ହେଇପାରିବ। ପକୁଡ଼ି ଗୋଳେଇକି ଏଠି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ଏଇନା ଛାଣିବି। ଚା ପକୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ବି ଆଜି ବନାଉଛି ଚା ପକୁଡ଼ି। ଚା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବନେଇ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ, ରେନି ସିଜିନ୍ରେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଅଧା ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି କାଢ଼ୁଛି। ଆମର ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ବି ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା। ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଚିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ୱିଥ୍ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଉଛି ପକୁଡ଼ି। କାରଣ ବାପା ସସ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଲି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ। ଟିଭି ଦେଖା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଖିଆ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉଛୁ। ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଲଭଲି ତା ବଡ଼ମା ଘରକୁ ଯାଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଏ ପକୁଡ଼ି କିଛି ଖାଇବନି, କାରଣ ଆ ଦେହରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ବନେଇଥିଲି। ସେ ଆସିଲେ ଖେଳିକି ଖାଇବ।
जदि मो वीडियोटी आपण मानू पसंद लगे ताले कमेंट करके निहाती कहबे। थैंक यू।